Opel Astra G سال برارش 2000 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایسانید Astra G سیدان خیجبیگ Astra G خیجبیگ بود. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 227,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین من چه دیگه ایستاده. من این هولت سالن کفای ماشین мотор 1.6 прасой сӯзишвори газ бензин. расходаш таҳта газгирӣ 80-85 мегардад. бисосия ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 530 98 76. Hyundai Avante سال برارش 2007 ماشین وگان می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت خیلی که دیده ایستادید. коробкаш механик мана дута сиденияи пеш абагреф магнитофон CD плеер дорад. пробегаш 139,000 километр. яъни чӣ хеле ки дида истодед рӯлош лифт мултирӯл. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ҳолати салони кафои мошин мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш 5.5-6 литр 100 километр мегардад. нархи мошин 67,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 39 91 41. Opel Ashka соли барориш 2006 ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик. من اینجا CD پلیر دارد. دوتا سیدینی‌های پیش اباگرف سنتر زماک. پرابیگش 207,000 کیلومتر پرابیگ. من این ҳолати салони мошин. من این ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мана мотор 1.6 беванус сӯзишвори бензин. расходаш чӣ қадар? расходаш 7 литр 100 километр мегардад. من این ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 53,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 799 03 69 92 919 20 20. ваз 2106 соли барориш 91. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механик. اینجا CD پلیر دارد.
пробегаш 61000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. Мани ҳолати салони қафои мошин. Мотор 03, сӯзишвори бензин, а? Газ, бензин, да сӯзишвориш. Расход чанда газ киди? Расходаш 10 киди 80 та мегардад. нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 918 90 99 61. ёдовар мешавем, техосмотрҳои яксолина дорад. Opel Caravanji соли барориш 99 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Манин ҳозир намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробка механик ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 214000 километр пробег. Мани намуди ҳолати салон. Манин ҳозир қафошам бекушем сахтда. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 простой, сӯзишвори газ, бензин. Расходаш чиқадар? Экономичник дӯстони расходаш. این حالتی موتوری ماشین. یادآور میشیم سنجش تکنیکی یک سالانه دارد. نرخ ماشین 40000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 847 69 90. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.